वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इब्राहिम अहमद। कैसा हम सब लोग? तो आज जुमे का दिन 20 रमज़ानुल मुबारक और एतिकाफ का दिन है और पहली ताकरात है। मम्मा यार मुझे तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी 20 रमज़ान गुजर गए। माशाल्लाह, रमजान का ऐसा ही है। जबकि जब वो आते ही नहीं है, जब आने वाले होते हैं तो हम लोग सोच रहे होते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे ये आप सोच रहे होते हैं। नहीं, जब रमजानुल मुबारक आता है ना तो इतनी जल्दी गुजर जाते हैं। ऐसा ही है बेटा, रमजानुल मुबारक का ऐसा ही मामला है। बाद ईद, माशाल्लाह माशाल्लाह, 10 दिन बाद ईद है। रमज़ानुल मुबारक बहुत तेज़ी से गुजर गया, मुकम्मल हो गया। आज दूसरा अशरा मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। आज पहली ताक रात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा किस किस को रोज़ा लगता है। आपको तो लगता है और शिद्दत से लगता है मेरे बेटे को रोज़ा। खैर, आप छोटे हो ना, जैसे जैसे ग्रेजुअली आप बड़े होगे आपके रोज़े आपको हिम्मत ताकत आती रहेगी। अच्छा, तो माशाल्लाह 20 रमज़ान गुजर गए, दूसरा अशरा मुकम्मल हो गया। तो आज पहली ताक रात है। आज पहली ताक रात है। पूरी ताक रात जागते हैं, इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं। हाँ, मुझे याद है। क्या? बाबा मुझे दिखाते थे कि वो तंबू लगाया होते हैं मस्जिद में। वो तो एतकाफ होता, तंबू टेंट लगाया मतलब एतकाफ होता है। अच्छा, एतकाफ क्या होता है आपको पता है? मम्मा, मैंने एतकाफ सुना है लेकिन आप मुझे डिटेल से बता देना। आपने एतकाफ देखा भी तो है, बाबा के साथ आप जाते हो देखा है मस्जिद। लेकिन आप ज्यादा बताएं। अच्छा, आज क्या है? एतकाफ का दिन है। असर के बाद से तमाम मोतकफीन जो एतकाफ करना चाहते हैं, जो एतकाफ की नियत करते हैं, वो मस्जिद चले जाएंगे। ठीक है, अपने कुछ ज़रूरी सामान के साथ। ठीक है, तो फिर वो मस्जिद में एतकाफ करेंगे। अब एतकाफ के मायने क्या हैं? एतकाफ के मायने हैं ठहर जाना, रुक जाना किसी एक जगह। और वो एक जगह क्या है? मस्जिद। एतकाफ मस्जिद में होता है, मस्जिद में किया जाता है। और एतकाफ सुन्नत मौक़दा है। जो एतकाफ करना चाहते हैं, एतकाफ की नियत रखते हैं, वो तमाम अपने दुनियावी मामलात से अलग होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत की गर्ज से मस्जिद में एतकाफ करते हैं, ठहर जाते हैं। अच्छा, एतकाफ जो है कोई बहुत आसान इबादत नहीं है। अगर आप मामूली इबादत नहीं समझे आप उसको। बाबा ने मुझे मस्जिद में बताया कि 10 दिन 9 दिन 8 दिन जितने भी दिन हो सकते हैं, 10 दिन से ऊपर नहीं रहते। नहीं, 10 दिन से ऊपर नहीं। जैसे ये तो एतकाफ हम करते हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में। आज 20 रोज़ा कंप्लीट हो गया, तो असर के बाद से अब 21 काउंट किया जाएगा। तो वो 21 जो काउंट होता है उसकी रात को हम कहते हैं ताक रात। ठीक है, अब ये 9 दिन हैं या 10 दिन हैं, क्योंकि रमज़ान आगे कितने दिन हैं वो अल्लाह ही को पता है कि 10 रोज़े मज़ीद होंगे या 9 रोज़े होंगे। ठीक है, अब अगर 10 रोज़े होंगे तो 10 रोज़ों के बिल्कुल आखिर में मतलब ये समझे कि 10 रोज़ों के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के एतकाफ़ करने वाले मस्जिद से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर 9 दिन होंगे तो 9 दिन का क्या मतलब होता है कि 9 डेज़ कंप्लीट होकर चाँद देखा जाएगा ईद के लिए। ईद का चाँद अगर नज़र आ जाता है तो फिर एतकाफ़ करने वाले मोतकफ़ीन वो मगरिब की नमाज़ अदा करके, चाँद नज़र आ जाता है तो फिर बाहर आ जाएंगे एतकाफ़ के मुकम्मल करके। तो ये है एतकाफ़। लेकिन ये एक मामूली इबादत नहीं है, ये बहुत मुशक्क़त वाला मामला है। और मुशक्क़त का मामला इस तरह से कि हम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, अपने घर में कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर जाते आते हैं, अपने घर सारे काम निपटा रहे होते हैं, उनको सब कुछ छोड़ दो। हाँ, एतकाफ़ करना है तो एतकाफ़ का मतलब ये है कि मस्जिद में जाओ और ठहर जाओ। और ठहरने का गर्ज क्या है कि आपने और कोई काम नहीं करना, आपने अपने दोस्तों से नहीं मिलना, अपनी फैमिली अपनी फैमिली से नहीं मिलना, किसी बाजार का चक्कर नहीं लगाना। अच्छा, बस मर्द नहीं, औरतें भी बैठती हैं, है ना? बिल्कुल, औरतों का भी एतकाफ़ है। ठीक है, और औरतों के लिए भी सेम वही प्रोसेस है जो मर्द हजरात के लिए है।
ٹھیک ہے. اچھا اعتکاف مسجد ہی میں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف کرو مساجد میں، یعنی کہ جو تم ٹھہرو گے وہ غرض مساجد ہی میں ٹھہرو گے. عورتوں کا بھی اور مرد حضرات کا بھی اعتکاف کہاں ہے؟ مسجد میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعتکاف کا پتہ چل گیا آپ کو کہ دنیا داری سے دور، تمام غرضی معاملات سے دور، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خاص مسجد میں ٹھہرنا اور اللہ رب العزت کی صرف عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اعتکاف یہ ہے. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوگے پھر انشاءاللہ آپ بھی اعتکاف کرو گے. ابھی تو آپ چھوٹے ہو، ابھی تو آپ پہ نماز بھی نہیں ہے، لیکن ہاں بالکل، لیکن مزہ سے مراد عبادت. اعتکاف بیٹھ کے تمبو کیا ہوتا ہے؟ ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے. ہاں اذان ہوتی ہے مسجد میں، نماز پڑھو واپس خیمے میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ آپ نے مسجد میں رہنا ہے. مسجد میں بھی خیمہ لگتا ہے، اور خیمہ کس طرح سے کہ آپ نے اپنے خیمے میں رہ کے ہی عبادت کرنی ہے، اپنے قرآن بھی اندر ہی پڑھنا ہے. ہاں صرف جماعت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے آپ نے خیمے سے باہر آنا ہے. صحیح ہے. مسجد میں رہتے ہوئے بھی دیکھیں آپ کتنی اسٹرکٹنیس ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں رولس فالو کرنے. اپنے دوستوں سے نہیں بات کرنا، موبائل کے کوئی چکر نہیں ہے کہ بس آپ نے خیمے میں بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام قرآن پڑھتے ہیں، جی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. اعتکاف سمجھ آ گیا. طاق رات سمجھ آ گئی. طاق رات ہے بالکل بیٹا، اگر آپ کے اندر سکت ہے، طاقت ہے تو پوری رات جاگیں، رات جا کے عبادت کریں. یہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں، یعنی کہ 21 سے آپ کو 5 طاق راتیں ملیں گی انشاءاللہ. ایک ہے 21 کی رات، ایک ہے 23 کی رات، ایک ہے 25 کی رات، ایک ہے 27 کی رات، اور ایک ہے 29 کی رات. ٹھیک ہے. یہ طاق راتیں ہوتی ہیں. طاق راتوں میں ہم نے لازمی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. جی 21 آج 21 کی شب ہے، پہلی طاق رات ہے. طاق رات کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے کیا؟ جی بیٹا طاق رات کی بھی دعا ہوتی ہے، ساری دعائیں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے پہلے عشرے کی دعا پڑھی، دوسرے عشرے کی دعا پڑھی، اب ہم طاق رات میں جو طاق راتیں ہیں 5 ان میں ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں گے. اللہم انکا، ہاں یاد آ گئی. اللہم انکا عفواً تحب العفو نہیں. اللہم انکا عفواً تحب العفو فاعف عنی. ہاں ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے. اللہم انکا عفواً تحب العفو فاعف عنی. ہاں میں آپ کو اس کو بار بار پڑھاؤں گی نا انشاءاللہ، تو آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا، آپ کو یاد ہو جائے گی. صحیح ہے. چلیں اور کوئی سوال آپ کا؟ مما مجھے یاد آ رہا ہے. کیا چیز؟ تیسرے عشرے کا کیا نام ہوتا ہے؟ ہاں ویری گڈ ویری گڈ. اب ہمارے 2 عشرے تو مکمل ہو گئے. اب ہمارا کل سے سٹارٹ ہو جائے گا تیسرا عشرہ. تیسرا عشرہ ہوتا ہے آج 20 روزے ہو گئے. جی کل سے ہمارا تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور تیسرا عشرہ ہوتا ہے جہنم سے نجات. جہنم سے نجات کا عشرہ ہوتا ہے. اس کی بھی دعا ہوتی ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ دعا آپ کو یاد ہے؟ ہاں اللہم، یہ تو بہت سمپل ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار، کیونکہ جہنم سے جو نجات ہے، جہنم کی جو آگ ہے، اس سے نجات کے لیے ہم یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں. مما آپ کو کیا لگتا ہے 30 روزے رہ گئے یا 29 رہ گئے؟ یہ آپ اپنے ویور سے پوچھئے. آپ کو کیا لگتا ہے ویور؟ ہاں وہ بتائیں گے کہ ایکسیکٹ. مجھے تو لگتا ہے 30 رہ گئے. آپ کو لگتا ہے پورے 30 ہوں گے؟ 29 نہیں ہوں گے؟ نہیں. لیکن ننن کہہ رہی تھی ہو سکتا ہے 29 روزے ہو جائیں. ویسے 29 روزوں کی بعد کی جو عید ہوتی ہے نا، اس کا مزہ ہی اور ہے. 29 جی 29 روزوں کی جو عید ہوتی ہے نا، مطلب 30 والے جو روزہ ہوتا ہے اس میں عید ہو جاتی ہے. ہاں پھر 4 دن عید ہو جاتی ہے نا. 4 دن نہیں ہو تو، لیکن اکاؤنٹ جو ہے نا وہ 29 روزے ہوں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. ہاں کیونکہ 30 تو پتہ ہے نا کہ ٹوٹل 30 پورے ہوں گے. 30 کے بعد تو کوئی 31 تھوڑی ہے، 30 تو ہے ہی. لیکن جو 29 ہے اس کی خوشی اور ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. 29 چلو بتائیے
यकीनन आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो. थोड़ा तो ख्याल कर लो यार, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो. और ताक रात में हम सबको बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखना. रखिएगा. जिब्राइल, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा किस किस को क्या लगता है, 30 होंगे या 29. ओके, अल्लाह हाफिज.